Let's listen to an expert, Dr. Rufino Monteiro, MD Physician, Monteiro Clinic, Panji, Goa, for hypertension in young population among the coronary artery disease and higher heart rate can be sure of happy heart. Doctor, how do we define hypertension and when should we conclude that a person has hypertension? Hypertension is defined as values of blood pressure, systolic, that is the upper blood pressure, more than 140, and the lower blood pressure, that is the diastolic blood pressure, more than 90. That is hypertension, and this has to be checked not only on one occasion, but it has to be checked at least on 2 or more occasions and found to be in the value above the normal values. एकाच रिडिंगाचेर अशें कळना की मनशाक प्रेसांवचें आसा म्हणून. 1-2 रिडिंग तरी घेवचे पडटा आणि एक शांत वातावरणान ते करपाक जाय. Doctor, can high blood pressure be completely cured? No. हे प्रेसांवचें जे दुयेंस लोकांक जाता ते कुरार करपाक जायना. मातशी याद दवरची, कित्याक जायतो लोक प्रेसांव नॉर्मल आहा म्हणून सांगतकच ते गुडयो बंद करतात आनी डॉक्टराक बी पळोवपाक वचना आनी मागीर प्रेसांव परत चडटा आनी तकलेक मारता वा दुसरे कितें कॉम्प्लिकेशन जावपाक शकता. म्हणून प्रेसांवचें दुयेंस कुरार करपाक जायना. You cannot cure hypertension, but you can control it and maybe decrease the number of medications, but not stop all the medications. That is the usual trend in hypertension. Doctor, has there been a recent increase in incidence of hypertension and heart attack among young patients? If yes, what could be the underlying cause? Yes, there has been an increase. आणि आमी ह्या दिसांनी पळयतात की 30-40 वर्सां फाटीं प्रेसांवचें आनी हार्टाचें म्हणटा तें फकत 50च्या वयर जेंकां एज आसा तेंकां जातालें, पूण आतां 30-35 ह्या एजीर लेगून प्रेसांवचें मेळटा, थोड्यांक तेज्याय सकला मेळटा आनी हार्ट अटॅकूय भयंकर वाडल्या अशें तरणाट्या पिरायेचेर. चड करून लोक एक्सरसाइज करिना, वेट वाडटा, जंक फूड खाता, सिगरेट ओडटा, सोरो पिता, जायते असले कारण आसा. आनी लोकांक एक हें आसता, टेन्शन आसता, वर्क टेन्शन म्हणटा आमी. Thank you, doctor, for your time.